हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर बहुत भलरे थे आउ गोटे फ्रेश फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत आ मो आउ चुनु ये ब्लॉग स्टार्ट करुछु आज सकाल सकाल आज सकाल 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 माँ झी ये ब्लॉग स्टार्ट कर लगी पड़ी से देखते केमती होची ये खाऊँ बसिकी अब उठले मो पानी 2 ग्लास पीए तापर चाटा न पीले मत भल लगे तो चाहाटा करके नहीं आसी समस्ते मत कहते कड्डा चा एक्चुअली मोर चाहाटा कलर एमती ना मत पीया हुए आउ हाँ आपण मान सहित गोटे जिन सेयार कराया चाहूँगी केमती आप छुआ मान ट्रिकली खुआई पारे सो दैट आपन को भी खुआइया पड़ोनी से निजे निजे खाईदेवे देखो चुनु केमती खाऊ चुनु एट देखो से तार निजे निजे खाऊे मुझे कौन कर ब्रेड आउ आमलेट को एमती टोस्ट करके दे देछि लाइक आमलेट करके ब्रेडटा ता भितर भरिकी तार जस्ट फोल्ड करके दे देछि आ ताको मैं कट कर देबी मु तार एबे कट कर देबी एमती Good job, good job. चुनु रेटा कट हो जाउछि देन चुनु विल एट herself, right? Huh? Oh, bless you. Hurts you. एमती कट हो गला चुनुर सबू देन चुनु एबे इट करिव एबे चुनु धरिछि फोन चुनु करुछि ब्लॉगिंग राइट एबे चुनु रहे गला कटिंग देन चुनु विल ईट फिनिश इट Take the knife. हाँ ओके ओके इट्स ओके हाँ चुनु एना इट करिव Oh my god, you like it? Chinu mama, you like it? How much? मुझे काटी फक दे देती भी खाइबार मजा आसो सी भी खाइब मो भी रिलैक्स होकर चाह पीबी सका तो से लगी मो फोर्स करके देवी सी जी खाइब से तार हिसाब से खाइब सो मुझे दे देती से बसिक टी देखिए टी देखुची ये बसिक खाऊँ चुनु इज गुड गर्ल चुनुटा बहुत भल पिलाटा से निजे निजे खाया ट्राए करुच्ची मत हैरान करूनी Say how look how I am eating. How I'm eating. How to egg bhal pao? Chunu you like egg? Huh? Chunu you like egg? चुनु को बहुत भल लगे एग आगे बस सकाल सकाल फ्रेश ही लगुनि किसी कम मुझे सकाल उठली एक्चुअली सकाल उठिके मो पास्ता बनैली पुआ को पास्ता बनईदेली से गला स्कूल से मुझे रेकर्ड कर पारे सेयार कर पारे आज दिन पूरा पूरा डेट आपण सेयार करी होप करुच्ची कि मो सब जिन प्रॉपर्ली कौन प्रॉपर्ली रेकर्ड करी आपण शो कर पारि लेट्स सी चलत करवा ब्लॉग सरीगला प्लेट पूरा खाली चुनु इज गुड गर्ल ना सेटा कौन कर लिपबाम काली गोटे लिपबाम आनी जे मु जस्ट देखौची काली से गोटे 12टा पीस लिपबाम आनी सी चुनु एटा खराब कर सालुणु एटा पूरा बंद करू क्लोज करू खाए जोड़ा आपण मन सतरे आज शेयर करी चलतु मो बनईबी आपण मन सतरे शेयर करी चलतु खाया ब्रेकफास्ट देखो मो राति एटा ओट्सटा भिजिक रख देती विथ चिया सीड्स सो एथरे मो किछि जिंस ऐड करबा चाहूँ जोटा आपन साथे शेयर करबी जेमति कि हेला ताथरे बनाना हे गला एंड एप्पल हे गला चलो तो फर्स्ट कट कर देबी तापर ऐड करला परे आपन मानक संगे देखैबी जेमति कि देखंतु एठी मो कदली एठी काटनी जाइछे पे मो काटने भी एप्पल ई साइज रे मो काटि कर पड़ो सब जिंस देखंतु एटा मोर ओट्स जोटा कि देखैथि से मो किछि सॉल्ट नै जे लाइक एति कि आठ भी कम सॉल्ट नथले भल लागबनी सो मो कटिंग वेजिटेबल्स कटिंग किसी बनानास नहीं जाऊँगी जमती कि अल्प बनाना नहीं गोटे बनाना नहीं बनानाटा गोटे एनफ 2 जन आगे किसी कटिंग आपेल नहीं जाइए आपेलटा मतलब भल लगे बहुत क्रंची लगे खावा को बहुत बढ़िया लगे तार टेस्टा यहाँ हूँ हेल्दी ओट्स रेसिपी मु ओट्स आगुरी दही मिसाऊली बट ए दही मिसाऊनी देखो यहाँ गोटे पंकिन सीड ऑर्गेनिक पंकिन सीड जोटा कि मुझे आड करी किसी मात्रा 1 teaspoon like 2 teaspoon ऑर्गेनिक पंकिन सीड
देन आसला मोर एटा रॉ सनफ्लावर कैनल एटा होची सनफ्लावर सीड्स देखि पारथबे एटा किछि मात्रा रे सीड्स एटा सब प्रोटीन रे जाउची सो एटा हेवी प्रोटीन विथ कार्ब विथ मिनरल्स जेटा अपन फ्रूट्स पकोच बहुत मात्रा रे मिनरल्स कार्ब्स भी रहउची सो मोर रहिला एटा सब तो कुकुर टेस्ट करनेबी एटा मु पारे भरि देछि नट्स किछि अछि देखो नट्स एटा मु क्रंच करि पकेबी बिकॉज़ क्रंच करि न पकेले मते भल लागनी सो मते क्रंच कर देबी सो एटा खाइले मते लंच भी करिया बेले पड़ेनी माने बहुत हेवी ही जाए सो मु ट्राई करे एटा सब बोले नबाकू वीकली 3 थर मु प्राय ए ब्रेकफास्ट नहीं अपन मानक साथे जोड़ा शेयर करूची हेल्दी ब्रेकफास्ट अपन वेट लॉस करन कि न करन हेल्दी ब्रेकफास्ट इज मोर इंपोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ देन मोर आसीबो एटा जेटा मते बहुत भल लागे बिकॉज़ एटा कैनबेरीज अछि बहुत सारा नट्स अछि जो नट्स पकेले एटा ऑलरेडी एडेड अछि बट मते कैनबेरीज पे बहुत भल लागे एटा स्वीट स्वीट टेस्ट लागे कैनबेरीज पड़ेला कैनबेरीज रहिला लास्ट बट नॉट द लीस्ट गुड आइटम ऐड करबार अछि देखो तो हनी मनी जाउछि आपण आपण हिसाब से तो मो हिसाब से हनी नहीं बस एतिक ताको चलନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଦେନ୍ ଆମ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେଡି स्मेल बन रेडी समस्त कम ओट्सटा लाड़ लगे जब आप यही उपाय खाऊँ ओट्सटा बहुत ही भल लगे ओटमिल बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स साथ अच्छी बहुत सारा विटामिन्स अच्छी मिनरल्स अच्छी कार्ब्स अच्छी प्रोटीन अच्छी तो मुझे रिकमेंड करी समस्त वीकली हार्डली 2 to 3 टाइम्स खाते जब वीक थ्रूआउट वीक खाते तो यहाँ वेट लॉस में हेल्प करें मुझे दही ऐड करें आपने चाहिए जब दही ऐड करेंगे आ मुझे ओवरनाइट भिजे रखे मो पाखे चिया सीड्स मो फ्लैक्स सीड भी ऐड करें ओवरनाइट ताकि से प्रॉपर्ली भिजी आज मो पाखे फ्लैक्स सीड ना फ्लैक्स सीड पकेला आप शेयर करेंगे आपने जब चाहिए तो ओट्स को बहुत मात्रा ओट्स को आउट कम करके फ्रूट्स अधिक नहीं पारे बट मो फ्रूट्स और ओट्स नट्स इक्वल परिमाण में नहीं सो देखो एमती बन मोर रेडी हो ओट्स मिल देखिए केते टेस्टी मिल बन रेडी हो मो कि काढ़ीदेली आउ कि रहा जोटा कि मो हजबैंड को लेकिन जाऊँगी देवी से ब्रेकफास्ट कटे चलो एनियो ब्रेकफास्ट ने माने गाधुआ पधुआ सारी कि से बाहर जीव स्कूल स्कूल चले हम दिस इज healthy breakfast for me and you all follow all this healthy breakfast এটা बहुत ही healthy बहुत ही delicious yummy और चुन्नू को देखो जी मैं पूरा रेडी रेडी कि बाहर लानी स्कूल जीव चुन्नू लुक हियर लुक एट मामा चुन्नू स्कूल बाहरी गला चुन्नू पूरा रेडी हिचे आज पूरा चुन्नू स्कूल आज जिम अच्छी चुन्नू जिम कर ओके ये जे बाबा को डाक को बाबा आसो मो लेट हैला को आसो no wait first papa do office and come हां first papa do office and come फर्स्ट पापा डू ऑफिस ऑफिस न करले and angry हो हाँ मे भी सहीटा आसथिबो देखो तो हाय चुन्नू आई मिस यू आमर डैनी रो नहीं आस ऊपर को ना किए नहीं जीव अरे मोर लक हो घर हम जाए तले गोटे आम पार्सल आस नहीं आसे मुझे बाटी ओट्स आउ जो बिरी एमती चोपा लगे आसता से बिरी ओट्स अल्प टिके चाउल तार बैटर मुझे भात करूनी मुझे खरा बेले कर इडली मोर इडली ये बसी देखिपे पूरा भल भाव मानने हो गला ये भाजी देटी भेंडी आपको मु करी कौन सांबर सांबर मोर ऑलरेडी ये बनी जाइए सांबर देखे दूसरी सांबर बनिकी रेडी सांबर बस आपको तड़का लगेबार अच्छे मत तड़का लगेदेवी जाऊँगी आपण मान साथ कथा होते जाऊँगी सांबर तड़का लगेदेवी तेल नहीं गली तड़का लगे लगी एबे किछि एबे तेल गरम होगा पकईदे कि सुखिला लंका आ मुझे नहीं जाइए जीरा सोरिष आटा कौन कहती मेथी मेथी नहीं जाइए आपको पकईदे लंका टे फुटगले पकईदे आम जतक नहीं फुटण एमती फुटवा जाए छाड़ीदे फ्राक कले मैंने फुटीगले देदेबा किसी भूसंग पत्र देखो मोर भूसंग पत्र
ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ଚଟଣି କରୁନି କାରଣ ଖାଲି ଇଡଲି ଆଉ ସାମ୍ବରରେ ଟେଷ୍ଟ ନେବା। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଙ୍ଗୁ ପାଉଡ଼ର ନେଉଛି, ପକେଇକି ଭଲରେ ଚଲେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଛୁଙ୍କଟା ମାରିଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ତେଲ ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତେଲ କମ୍ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛରେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ପକେଇଛି ତା ଦେହରେ, କାରଣ ଭେଣ୍ଡିଟା ଆପଣ ଯଦି ସିଝିଲା ବେଳେ ପକେଇଦେବେ ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପୁରା ଭେଣ୍ଡିଟା ବହୁତ ନରମ ହେଇଯିବ, ଫିଟିଯିବ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡିଟା ପରେ ପକେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଥରେ ଛୁଙ୍କଟା ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଗରମ ଗରମ ସାମ୍ବାର ଆଉ ଇଡଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଲଞ୍ଚରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ, କ'ଣ ଲୁଣ ରାଗ କମିଛି ଦେଖିବା। ମୋର ସାମ୍ବାର ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଆଙ୍କୁ ଚଖେଇବାକୁ ଦେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ବନିଛି କହିବେ, ଦେଖିକି କହିଲ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ଲୁଣ ରାଗ ଖଟା ମିଠା ଦେଖ, ଚାଖ ଟିକେ। ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ଆସ ଟିକେ ପକେଇଦେବ, ଆସିଲେ କେତେ ପଡ଼ିବ, ଲୁଣ ପଡ଼ିବ କେତେ ପଡ଼ିବ ଦେଖ। ସଞ୍ଜୀବ କପୁର ଆଉ ପକଉନି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକେଇଛି। କେମିତି ଅଛି ଓଟ୍ସ ଇଡଲି ବା, ହଁ ଓଟ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ କଳା 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 ବିରିର ଇଡଲିଟା ବଢ଼ିଆ ନରମ ଅଛି, ଖାଉନ ଦେଖିବୁ, ବଢ଼ିଆ ନରମ ଅଛି। କଳା ଇଡଲି। ହ୍ୟାପି ୱିକେଣ୍ଡ, ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ଚୁନୁ। Barbie version. ହଁ Goodie. ଗୁଡି ମିସ୍ ଗୁଡି ଟିକେ ଦେଖା। Something. ସମଥିଙ୍ଗ Yes. ୱାଓ। ଓ ଅର୍ଣ୍ଣବ ବର୍ଥଡେ କ'ଣ, ଅର୍ଣ୍ଣବ ନା ତା ନା କ'ଣ, କ ବର୍ଥଡେ ହେଇଥିଲା? ସୋମି କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ତୋ ସ୍କୁଲରେ ଦିଏ? And this. ହଁ। ଓ ୱାଓ, ଭାଇ ଆସିଲେ ତୋର ସବୁ ନେଇଯିବେ ନା। ଓ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଅଲସୋ And one more. chocolate, give me one chocolate candy please. Mine. No, give me one Kit Kat please. Mine. Please. Okay then. Thank you Sanaya. That's a mine. Why are you asking me? You have already na two two Kit Kat. Mama? Mama has no Kit Kat. Who did that? I don't have. ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖା, ସେଇଟା ଦେଖା କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ତାହେଲେ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ଥଡେରେ ନାଇଁ? ଚୁନୁ ବର୍ଥଡେ ବେଳକୁ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଥିବ, ଚୁନୁ ଦବ କ'ଣ? ସେଟା ଆଉ ତୁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲୁ? Yes. ହଁ Yes. ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିଲେ ତ ମିସ୍ ମେଲ୍? Miss Mel said, I'm good. You're good. ଆଉ ତୁ ଆଜି ଜିମ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ? Just it's so nice. R for rainbow. R for rain. পাখু আছে। R for rocket. Yes. R for rat. Yes. R for ring. R for rabbit. Yes. ତୁ ଆଣୁ ଆଣୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଗେ ଖାଇଦେବୁ ନାଇଁ? ତ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି ପାଖକୁ ଆସେ। ଚୁନୁ କି ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛି, ଆର୍ ଲେଖିଛି, ସନାୟା ଗ୍ରେ ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ପାଇଛି। ୱାଓ ସୋ ନାଇସ୍ ଚୁନୁ। ଚୁନୁ ଏମିତି ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ପାଇଛି। One bar. ଆର୍ ଟ୍ରେସ୍ କରିଛି। I got one bar. ତାର ଖଡ଼ି ଛୁଆ। I got one bar. You kept one for ଭାଇ? You are keeping one for ଭାଇ? ଭାଇ ପାଇଁ ରଖୁଛ? ଦେ ଦେ ମାମା ରଖିଦେବ, ମାମା ରଖିଦେବ ଦେ। ଆଉ ସେ ଏମିତି ସବୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି, ଟ୍ରେସ୍ କରିଛି ଏମିତି ଆର୍ ଏଟା ଇଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଜବ୍ ପାଉଛି। ଲେଟ୍ସ ସି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ବଟ୍ ନାଓ ଏଇଟା ଭଲ କରୁଛି। ତାର ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ଆହୁରି ବି କେତେ ପେପରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଥିରେ ସେୟାର କରିବି। ବାସ୍ ଚୁନୁର ମିଲ୍। କେତେ ଚିପ୍ସ ଧରିଛି, ଚୁନୁ ଚିପ୍ସ ଖାଉଛି, ସାମ୍ବର ଖାଉଛି, ଭାତ ଦହି ସବୁ ଖାଉଛି। ସବୁ ଖାଇଦେବ ଶୁଣୁ।
କାହାକୁ ଦବନି? ସବୁ ଖାଇଦେବୁ ହଁ ହଁ କାହାକୁ ଦବନି? ଆମର ଇଡଲି ଆଉ Are you eating? ନିଅ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି କାହିଁ ଖାଉନା ଏଠି ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ଖାଉ ତଳେ ବସିକି ତ ସେପଟେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ସ୍ମେଲ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲାୟନ ଗୁଡିଟା ରଖିଥିଲା ସିନୁ ପାଇଁ ନାଇଁ କିଏ ମେଲ୍ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଲା ତାକୁ ସ୍ମେଲ ମ୍ୟାଡାମ ଆସି କହିଲା ମୁଁ ସିନୁ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ସିନୁ ଆସିନଥିଲା ସେଦିନ ବୋଲି ହଁ ହୁ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ମେଲ୍ ଅର୍ ଭାନୁ ମେଲ୍ ମ୍ୟାଡାମ ଗୁଡି ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ମେଲ ମ୍ୟାଡାମ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଲଞ୍ଚ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଇକି ଆମେ କହୁଛି ଖୁଆଇ ଦେଇକି କ'ଣ କହୁଛୁ I have so much chips there. ହଁ କେଡ଼ି ଗୋଟେ ମେଞ୍ଚଟା ସେ ଲଗେଇଲାଣି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖ ଲଗେଇ ପାରୁଛୁ କ'ଣ ଏଗେନ୍ ସେ ମି ଏଗେନ୍ Like this. କ'ଣ 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 କହିଲେ ସିନା ମୋତେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝେଇକି କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ Help put pasta ହଁ and make it small. ହେଲ୍ଦି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଇଲେ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେ କ'ଣ ତୁ ଚୁନୁ କହୁଛି ଜାଣିପାରୁ ହଉ 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 ଚୁନୁ କ'ଣ କହୁଛି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ ହେଲ୍ଦି ପାସ୍ତା ଖାଇଲେ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବାବାଲି କହୁଛି ପାସ୍ତାରେ କାହିଁ ମୋତେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ପକଉଛ ବାବାଲି ଆସି ଖାଉଛି ଇଡଲି ଆଉ ସାମ୍ବର Show ଭଲ me ଅଛି way. Look, show me way. Not Show me. like this. The back side to me. ହଁ Me. ହଉ I'm playing. Look, my money. My shopping money. My shopping money. Hello. My money. I have more money. My money. ଆଉ ମନିଟା କେମିତି କାଢ଼ିକି ପକଉଛୁ ଦେଖେଇଲୁ ଦେଖା କାଢ଼ିଲୁ ୱାଓ Like this. ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଓକେ ଏଗେନ୍ Pasta. ସରିଗଲେ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ସରିଗଲେ ଗଲା ଆଉ ବାହାର କରୁଥିବୁ ମନି ଆଉ ବୁଝିଲ Hey, hey, look. ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ କହିଲୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଇବାକୁ ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ଆସିକି Mine. ଭଲ ଅଛି ଚିପ୍ସ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛି ବାବାଲିକି ଟିକେ ଶିଖା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେ ଟିକେ ଠାକୁର ପୂଜା କର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁନୁ ମନ୍ତ୍ର କର ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱାହା କରୁନୁ ହଁ ସେଟା ପୁରା କହୁନୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ବା ନା ଚୁନୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇଲାଣି ତୁ ଶିଖିନୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସେଟା କହୁନୁ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ନମ କରିକି ଆସେ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ନମ କରିଦେଲୁ କହିଲେ ଆଜି ରାତିରେ ହେଲାଣି ଚିକେନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଚାଉମିନ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ହେଲାଣି ଚିକେନ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଏଠି ଇଏ ବନାଉଛନ୍ତି ଏଠି ସାଇଡ଼୍ ଦେଲ ଟିକେ ଏଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ଼୍ କ୍ରମ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏଠି ଅଣ୍ଡାରେ ସେଟା ଟସ୍ ହେଇକି ଚିକେନ୍ ତାପରେ ଟିକେ ଏଠି ମଇଦା ରଖି ମଇଦାରେ ସେଟା ଲଟପଟ ଗୋଳେଇ ହେଇକି ତାପରେ ବ୍ରେଡ଼୍ କ୍ରମ୍ସ ଗୋଳେଇ ହେଇକି ଆଧିରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଳା ଗୋଳି ହେଇଗଲା ଆଧିରେ ଗାର୍ଲିକ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଲୁଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିଦେବା ସେଥିରେ ଗୋଳ ସେ ଗୋଳଉନ ଗୋଳ ତାପରେ ପୁରା ଡିପ୍ କର ଦେନ୍ ଏଇଥିରେ ତାକୁ ଇଏ କର ହଁ ଓକେ ଏଗେନ୍ ଡିପ୍ ଇଟ୍ ଏଗେନ୍ ଡିପ୍ ପୁଣି ତାଥିରେ ଗୋଳେ
ଗୋଳେଇକି ଆଧରେ ଟିକେ ତାକୁ ଚଲେଇ ଦିଅ। ହଁ ଗୋଟେ ସେଟା ଗାଳି ପା ଆଣ ପକେଇବି। ପକାଅ। ଓକେ ଓକେ ହାଇ କର, ଏଇଟା ହାଇରେ ଛାଣ। ପୋଡ଼ିଯିବ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଜୋରରେ ତାତିଥିଲା ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତାତି ଯାଇଥିଲା ତ ଟିକେ କଳା ଏଇଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଜୋର ଦିଅ ତାକୁ ଦିଅ ମୋଟା ଗୋଟେ କୋଟିଙ୍ଗ ଗୋଟେ କୋଟିଂ। ଆଉ ପକଉନ। ସିମ୍ କରିଦିଅ ଜୋର ଦିଅ। ଏଇଟା ଛଣା ହେଉଛି ହାଇ ଲୋ କରିକି। ଏ ସବୁ ଛାଣିକି ରଖା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଟା ସସ୍ରେ ଟସ୍ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଯିବା ଖାଇବା। ଆଉ ଦୁଇଟା ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଛାଣୁଛି, ବା ସସ୍ରେ ଟସ୍ କରିବା ବାକି ରହିଲା। ହଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଏଇଟା ଘଁ 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 ଶୁଭୁଛି। ଆଦେହରେ ସସ୍ ପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ସସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଫାଲୋ ସସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ। ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ସସ୍ରେ କାମ ଚଳାଇଦେବା। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟସ୍ କରିଦେଇକି ଯିବା ଖାଇବା। ଆଉ ଟିକେ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଯଦି ପକେଇବା। ଆଉ ଆର ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା କ୍ରଞ୍ଚି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ରଞ୍ଚି ଟେଷ୍ଟର। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ତ ଏମିତି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି, ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିପାରିବି। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସୋ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ନାଁ।